Hello everyone, how are you? And welcome to our English channel. Today we're going to start correcting the translation of the half dialogue of the chit chat, and then we're going to continue with the reading, right? Bueno, pues nada, vamos a empezar la sesión donde lo dejamos la última vez, que era, teníamos pendiente corregir esa traducción que os mandé a hacer de la mitad del diálogo del chit chat. Así que nada, como siempre ahora voy a darle la vuelta al móvil y os pongo el zoom con la corrección que la tengo ya ahí preparada, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues ahí lo tenéis, la parte que teníais que traducir. La primera es el padre que dice que aprendiste en ciencias. Luego Ed, algo sobre pilas y electricidad. Realmente no lo entendí, era muy complicado. El padre le contesta bien. ¿Por qué no vamos al museo? Why don't we? ¿Por qué no? ¿O qué te parece? Sí, why don't we? ¿Por qué no vamos al Museo de Ciencias el fin de semana? El museo siempre explica las cosas de manera sencilla. Ed, bueno, ahí veréis, en el museo siempre explica las cosas de manera sencilla. Cuando dice simply, quiere decir de manera sencilla. Nosotros no decimos, el museo siempre explica las cosas simplemente, ¿vale? Eso no es una traducción que haríamos nosotros, ¿no? Entonces hay que adaptarlo un poquito a cómo lo diríamos nosotros en castellano, no traducir palabra por palabra tal cual. Y luego Ed le contesta, es una gran idea, puedo preguntar a algún amigo que venga con nosotros, y el padre le contesta que sí, que por supuesto, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a poner el reading, ¿vale? Ahora os digo la página y empezamos con ello. Bueno, lo tengo ahí preparado, vamos a ver un texto, a leer un texto about the history of television in the UK since the discovery of this wonderful thing that we have now today, and we see it very normal, was a discovery in the 19th century, right? And this is here written, ahí, this is written a timeline, ahí tenemos una línea de tiempo, ¿vale? Sobre las cosas que fueron pasando con respecto al descubrimiento de la televisión. Así que nada, vamos a escucharlo. Open your ears and listen and read at the same time, paying attention to the pronunciation, and then when later on we're going to comment the vocabulary, right? Come on, let's listen to the text. History of television in the UK. At the beginning of the 20th century, television didn't exist. In the evenings, people talked and played games. They looked at books. Some people played musical instruments. After 1920, some people listened to the radio. Life was very different. In 1926, a Scottish engineer called John Logie Baird demonstrated the first working television in the UK. The images on the screen were in black and white, and they weren't very clear, but it was an important moment in the development of television technology. In the 1930s, there were 2 hours of television programs every day in the UK. But most people didn't have a television at home. Television wasn't popular. People preferred the radio. In 1953, lots of people wanted to buy a television because they wanted to watch the coronation of Queen Elizabeth II. Suddenly, television was popular. In 1967, for the first time, some television programs were in colour. In 2000, 96% of homes in the UK had at least one television. Today, in the 21st century, televisions are bigger and better than in the past. They've got flat screens and the image is very clear. There are many different channels and many different types of program to watch. We can also watch television programs on our computers, tablets and smartphones. Some people think we now watch too much television. What do you think? Okay, finished. So now we're going to comment the vocabulary. In general, this is very easy, and I suppose you don't have many doubts about it. But I have found some words here that can be some difficult, or you don't remember them, and these are those ones. Amazing, muy increíble,
favor, lo que acabo de poner. Si me dio la D. Increíble. Ahí está. Suddenly, de repente. Timeline es una línea de tiempo o línea del tiempo. Screen es pantalla. Y flat screen son las pantallas planas, ¿no?, que tenemos ahora en casa, tan comunes, pero antes ya sabéis, las televisiones antiguas eran gigantes. Development es desarrollo. At the beginning of es al comienzo de. Y realmente no he encontrado ninguna más que pueda tener así dificultad, o sea que esto sería simplemente, si las sabíais, pues no las copiéis, y si no las sabíais, pues ya sabéis, las copiáis en el cuaderno. Y ahora os digo qué vamos a hacer, ¿vale? Que va a ser el ejercicio 26 de la página 52, pero ahora os lo explico, ¿vale? One second, I'm going to... ¿qué tal el zoom? Bueno, pues exercise 26. You have here some sentences, but they are not in chronological order, so you have to put the events in the chronological order. Tenemos aquí todas estas frases que están desordenadas y las tenéis que poner de manera correcta, ¿vale? De acuerdo al orden establecido según lo que nos está diciendo el texto desde el año 1900 hasta el 2000, ¿vale? Un siglo en cuanto a la evolución de la televisión durante ese siglo, ¿vale? Entonces, cogéis, las vais leyendo y las tenéis que escribir en el cuaderno. Entonces, pues vais leyéndolas, la primera pues la escribís y bueno, pues es simplemente poner esto de manera correcta en el cuaderno. Así que nada, como os digo siempre, pausáis el vídeo, lo hacéis, os tomáis vuestro tiempo, aunque no vais a tardar nada, y ahora lo pongo ahí y lo corregimos, ¿de acuerdo? Okay, suppose you have finished to do the exercise and we have these sentences and we are going to correct them, right? Venga, vamos a corregir las frases. A ver, number one. Which is number one? Of course, televisions didn't exist. This is number one, la pondríamos ahí. Number two. A Scottish engineer demonstrated a type of television. This is here. Number three. There were 2 hours of programs every day. Yes, 2 hours of programs right here. Number 4. People watched the coronation of Queen Elizabeth II. Some programs, estas ya las dejamos así porque está bien. Some programs were in color for the first time and 96 of houses had a television, right? Pues esto sería así, es como las tendréis que tener bien en orden cronológico, ¿vale? Bueno, pues ahora vais a coger el activity, ¿vale? On page 50, because you're going to work with it, right? Venga. Ahora os explico lo que tenéis que hacer. Wow. Are you on page 50 of the activity? Here, I'm going to explain what you have to do here, right? Okay, well, sorry. On exercise 19, it says order and circle. Circle true or false. We have different sentences, they are not in order, so you have to write them correctly according to the text that we have previously watched. And then we have to say if these sentences that we have order and we have written correctly, they are true or false, right? And you have to to circle the correct option. On exercise 20, it says read and complete. We have here different words on this bubble. We have clear, channels, phones, match, screens, bigger, century, and on. And according to the text of the television in the UK, you have to complete this paragraph, right? Today, in the 21st century, televisions are and better than in the past. Are what? Bigger and better, right? Okay, so you have to complete it. I'm not going to tell you anything else. And on exercise 21, this is a listening that we'll do later on when we have corrected these 2 exercises. And on exercise 22, you have to, it says, write about you, tell your family. You have here 2 questions in order that help you to write the text. So, do you watch a lot of television? I don't know. So, you can write,
I watch a lot of television, or when you watch it. I usually watch television in the evening, after school, after dinner, after lunch. I don't know when you watched it, right? And what type of programs do you like? So I like comic or gossip or I don't know, right? Vais poniendo el tipo de si os gustan los de cartoons, los dibujos animados, films, what type of films, if you like terror films, comedy films, I don't know, ¿vale? Vais poniendo pues el tipo de canales o de cosas que os gustan ver en la tele, ¿vale? Y esto sería, así que nada, ahora le dais al pause, lo hacéis y lo vamos a ir corrigiendo y luego os pongo también el listening para hacerlo sobre la marcha, ¿vale? Una vez que hayamos corregido el 19 y el 20. Así que nada, a pausarlo y a trabajar un poco. Bueno, pues ahí estamos, vamos a ir corrigiendo, ¿vale? Venga. On exercise 19, number 1 is in 18, television didn't exist, right? Number 2, John Logie Bay demonstrate the first working television in 1295. Oh, sorry, faltaba lo del true or false, vale, esto es true. Y además ya la teníamos corregida. La segunda, John Logie Bird demonstrated the first working television in 1295. This is true or false? This is false, right? Number 3, in the 30s, in 1930s, television was very popular. Undefined television, sorry que no lo había dicho, vale. In the 30s, undefined television was very popular, and this is false as well. A ver, voy bajando. The first programs were in color in 97. Well, the first programs in color were in 1970, and this is false as well, ¿vale? Bueno, pues esto sería el 19. Luego, el 20, vamos a ir con ello. Venga. Venga, vamos a ir poniendo. Today, in the 21st century, television are bigger and better than in the past. They've got flat screens, and the image is very clear. There are many different channels to watch. We can also watch television programs on our computers, tablets and mobile phones. Some people think we now watch too much television. This is true. What do you think? Do you think we see too much television? I think so. Bueno, vamos a ver el listening. Venga, yo os lo explico en un momentito. Bueno, tenéis ahí, en el 21, tenéis los niños, ¿no? Bueno, os voy a quitar el zoom y os lo voy a explicar, ¿vale? O simplemente, bueno, aquí tenéis los niños. Ed, Finn, Florence and Becky, ¿vale? Que los tenéis a la derecha. Y vienen unos cuadraditos al lado, supongo que será para que vayáis poniendo el orden de quien lo dice. Si el primero, por ejemplo, la segunda frase la dice Ed, pues ponéis en el cuadradito de Ed el número 2, ¿vale? Y os vienen ahí 4 frases. I don't watch a lot of TV, but I love watching programs about cooking. Entonces, tenéis que poner ahí quién dice el qué. O sea, la frase número 1, si la dice Ed, pues perdón, que os lo he dicho mal. Si la dice la 1, la dice Ed, vamos a poner, por ejemplo, pues ponéis en el cuadradito de al lado la 1, ¿vale? Y luego aquí nada, simplemente es unirlo, pero bueno, vosotros lo tenéis de la otra manera, ¿vale? Así que nada, como siempre os lo voy a poner 3 veces y lo vais haciendo, es súper fácil. Venga. Is talking to the members of the TTSLM about watching television. Hi Florence. Do you watch a lot of TV? I don't really watch a lot of TV.
but I love watching programs about cooking. Do you watch a lot of TV, Finn? I watch a lot of films on TV. I really like comedy and action films, but I don't think I watch too much TV. How about you, Ed? I don't watch a lot of TV. I prefer listening to music and playing the guitar. How about you? I don't watch a lot of TV. I watch lots of science and history programs, but I watch them online on my computer. I can watch them when I want. Come on, second time. Becky is talking to the members of the TTSLN about watching television. Hi, Florence. Do you watch a lot of TV? I don't really watch a lot of TV, but I love watching programs about cooking. Do you watch a lot of TV, Finn? I watch a lot of films on TV. I really like comedy and action films, but I don't think I watch too much TV. How about you, Ed? I don't watch a lot of TV. I prefer listening to music and playing the guitar. How about you? I don't watch a lot of TV. I watch lots of science and history programs, but I watch them online on my computer. I can watch them when I want. Come on, a last time. Becky is talking to the members of the TTSLN about watching television. Hi, Florence. Do you watch a lot of TV? I don't really watch a lot of TV, but I love watching programs about cooking. Do you watch a lot of TV, Finn? I watch a lot of films on TV. I really like comedy and action films, but I don't think I watch too much TV. How about you, Ed? I don't watch a lot of TV. I prefer listening to music and playing the guitar. How about you? I don't watch a lot of TV. I watch lots of science and history programs, but I watch them online on my computer. I can watch them when I want. Okay, well, so now we're going to correct it, right? Number one, I don't watch a lot of TV, but I love watching programs about cooking. This is Florence, ¿vale? La que lo dice. I watch lots of films on TV. This is Finn. Number three, I don't watch a lot of TV, I prefer listening to music. This is Ed. And I watch a lot of science and history programs on my computer. This is Becky. ¿Vale? Esto sería. Y luego el 22, pues que lo tenéis que hacer lo que os he dicho, ¿de acuerdo? A lo que vosotros normalmente veáis. Vale. Bueno chicos, pues por hoy la sesión estaría. De homework quiero que repaséis y reviséis bien toda la unidad, que repaséis también la parte gramatical del pasado y os estudiéis unos verbos. Vamos a intentar, pues no sé, unos pocos, entre 5 y 10 cada día, ¿vale? La lista de los verbos que os di, bueno, ya no la tengo aquí, pero ya sabéis, la lista de los verbos irregulares. Y para la semana que viene, el martes, vamos a hacer las páginas de repaso de la unidad 5, que son la 52 y la 53. Las hacemos en un momentito y empezaremos la unidad 6 con el tema de vocabulario. Ya sabéis que bueno, la parte gramatical de la unidad 6 está dada, repasaremos un poquito más, haremos algún ejercicio para afianzar, pero bueno, ya os la di en esta, que dimos todo el pasado de manera completa, ¿de acuerdo? Porque dijimos que íbamos a unir, porque la 5 se centraba en el pasado regular y la 6 en el pasado irregular. Entonces vamos a aprovechar las 6 para hacer bueno, pues hincapié en esa lista que os di de verbos irregulares. Recordad que es muy importante que lo aprendáis bien, porque eso que tenéis ganado de cara al instituto. Y luego os tenía que hacer, ¿os acordáis? Ese archivo de Word con las columnas y que faltara alguno. Eso ya os lo voy preparando y para finales de ese mes de mayo, pues que lo podáis hacer y así os da tiempo a estudiarlo tranquilamente, ¿de acuerdo? Así que nada, por mi parte ya está, que paséis buen fin de semana y nos vemos el martes. Bye.